हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो आम जो एनआरटीएस एक क्लास आरंभ करें तो तुम्हारा गोटे सब्जेक्ट से रही साहित्य बा एमआईएल ओडिया। तुम मैंने जाच भलरे कि एनआरटीएस तुम मुख्यतः नवम श्रेणी पिला दौच ए अष्टम श्रेणी विषय उपर तुम क्वेश्चन आसूँ। ठीक अच्छे तो साहित्य रे कौन कौन तुम सिलेबस अच्छी देख यहाँ रही नूतन पाठ्यक्रम अनुजाई प्रस्तुत नुआ सिलेबस। पद्य अच्छी कौन वृक्ष महात्म्य उद्बोधन शिक्षा दीक्षा जातीय पताका वशिष्ठ और विश्वामित्र। सेमती गद्यर किसी विषय अच्छी गल्प और एकांकिकार किसी विषय रही। तो आम एमआईएल कौन करवा प्रति चैप्टर क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे तो आज वीडियो आम आरंभ करवा वृक्ष महात्म्य पद्य विभाग सब सारा गद्य गल्प एकांकिका। ठीक अच्छे वृक्ष महात्म्य है तो किसी जिनस जानीदेव टी मन पकईदेव हिंट्स अच्छी जे पद्यटी किए लिखी ना जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दीर शेष भागरे और षोड़श शताब्दीर प्रथम भागरे कालजयी पुरुष कवि जगन्नाथ दास को अभ्युदय होता। रचित कौन ओडिया भागवत ओडिया जाति श्रेष्ठ अवदान। ओडिया भागवत व्यतीत जगन्नाथ दास अन्य केतोटी कृति हूँ कौन तुलाभीणा अर्थकोइली शैवागम भागवत उत्साहरण मृगिणी स्तुति दारुब्रह्म गीता एगुड़िक। ये जो आलोच्य हो वृक्ष महात्म्य कविताटी जगन्नाथ दास को कौथु आसी भागवतर जो गोपलीला अच्छे दशम स्कंधर त्रयोविंश अध्यायर अंशविशेष अटे। यही विषय कवि लीलापुरुष श्रीकृष्ण मुखरे वृक्षर त्याग परोपकार और आदर्शवाद संपर्क आलोकपात कर कहले कि तुमको हिंट्स जानीगले तुम क्वेश्चन आंसर दे पार। एबे देखिबा आमे प्रथम क्वेश्चन तुम ए जानीगल जी तार भर वृक्ष महात्म्य कवितार कविंकर नाम कौन आराम से कहीपर ना जगन्नाथ दास। एबे कहली देख से जी जिनस पढ़ल पूर्व से 2 नंबर वृक्ष महात्म्य कविताटी भागवतर केउ स्कंदरु संगृहीत केउ स्कंदरु ना ये दशम स्कंदरु। थर्ड क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य केउटी जगन्नाथ दास को रचित ग्रंथ देख महिमंडल गीता नुहे भक्ति टीका नहीं मोक्ष उपाध नहीं अर्थ कोइली अच्छी ना नहीं ए देख तो तुमको से टिके हिंट्स सहित क्वेश्चन आंसर देख तो तुम्हें तार जो रही सारांशटा लिखि नब तापर क्वेश्चन आंसर कर बेटर हम तुमको। वृक्ष महात्म्य कवितार कवि कहार लीला वर्णना करछंती ना श्रीकृष्णकर। 5 नंबर इह तथा परलोक रे कहार जीवन धन्य बोली कहा जाइछि कहार ना परोपकार बोली कहा जाइछि। 6 नंबर निम्नलिखित मध्य किए जगन्नाथ श्रीकृष्णकर सखा नुहंती श्रीकृष्ण सखा नुहंती भीम तांका सखा नुहंती। 7 नंबर वृक्ष क्यों दुख सही थाए शीत वर्षा घर्म सबू सही थाए से। लागे शब्दर अर्थ कौन 8 नंबर लागे शब्दर अर्थ होची निकट लागिकी निकटतर है। 9 नंबर कृष्ण गोरु गोपाल को नहीं केउंटी पहुँचले ना सी जमुना कूल पहुँचले तो आंसर ऑप्शन बी। 10 नंबर कृष्ण को देखी गोपबाला माने कौन कले ना कृष्ण को देखी गोपबाला माने क्षुधारे विकल हेले गोप बालक बालानु गोप बालक माने। स्तोक कृष्ण किए से थे कौन श्रीकृष्णकर जड़े सखा थिले। ठीक है तो श्रीकृष्णकर सखा थिले शोक कृष्ण स्तोक कृष्ण शोक नु स्तोक। घर्म शब्दर अर्थ कौन घर्म अर्थ हूँ कौन गरम हो बोधे गरम बा झाड़ ना कौन झाड़ घर्म। 13 नंबर दामोदर कहा मेल गाई चराइबा गले दामोदर कृष्ण का ना दामोदर ना क्या मेल से सखा मेल गाई चराइबा गले 13 नंबर ऑप्शन है। 14 नंबर देख कौन अच्छी सरी 13 नंबर कौन देची सखा नुहे गोपाल मान सहित गले गोपाल भी अच्छी ना कहा मेल ना गोपाल मान मेल। 14 नंबर काहार पादरे मन दे कन्या निज घरे मिलिले काहार पादरे मन दे कन्या माने निज घरे मिलिले
କାହାର? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ ମନ ଦେଇ। 15 କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ବୃକ୍ଷ ଦିଏ ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗାର ଦିଏ, ଫଳ ଦିଏ, କ୍ଷାର ଆଉ ଅଗ୍ନି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? କ୍ଷାର ଦିଏ, ଅଗ୍ନି ଦିଏନି। ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଆନ୍ସର ହେଲା। 16 ନମ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟରେ? ନା ସେ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶୀତଳ ଜଳ କିଏ ପାନ କଲେ? ନା ନରହରି ପାନ କଲେ ଶୀତଳ ଜଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଏହି କବିତାରେ ରାମ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ରାମ ବୋଲି ବଳରାମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଟା ଋତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି। 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସଂସାରରେ ଦେହ ଧରି ରହିଲେ କାହାର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସଂସାରରେ ଦେହ ଧରି ରହିଲେ କାହାର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନା ବୃକ୍ଷର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ ଅଛି। 21 ନମ୍ବର ଅତିଥିଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଅତିଥିଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ନା ଯେଉଁଠି ସୁଜନର ଗୃହ, ମାନେ ଭଲ ଲୋକର ଘରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅତିଥିଙ୍କୁ। ଦାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 22 ନମ୍ବର ଦାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦାମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଉଡ଼ି। 23 ଶୀତଳ ଛାୟା କାହା ତଳେ ଥିଲା? କାହା ତଳେ? ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହିଁ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। 24 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଇହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ଇହ, ଇହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଦେବି, ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ହେଲା। କାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ କନ୍ୟାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ? 25 ନମ୍ବର ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକି। 26 ନମ୍ବର ଗୋପ ବାଳକମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ଗୋପ ବାଳକମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ। 27 ନମ୍ବର ନିଦାଘ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଦାଘ ଶେଷ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମଟାକୁ ନିଦାଘ କୁହାଯାଏ। ସି। 28 ନମ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ? ନା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଉପକାରୀ ଲୋକ କିପରି ଦିନ କଟାଇଥାନ୍ତି? ଉପକାରୀ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଦିନ କଟାଇଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହେଲା। 30 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଦାରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ଦାରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କାଠ। ପଠିତ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ନା ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ, 10ମ ସ୍କନ୍ଧର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। 31-32 ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି କିଏ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଅତିବଡ଼ି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। 33 ନମ୍ବର ବୃକ୍ଷକୁ ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହିଁକି? ବୃକ୍ଷକୁ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ସିଏ ସୁଖ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ। 34 ନମ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାମୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଦାମୋଦର। ଦାମ ଅର୍ଥ ଦଉଡ଼ି, ଦାମୋଦର। 35 ନମ୍ବର ଜୀବିକା ହୁନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଏହି ଉକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବିକା ହୁନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଏହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ତ ଇଏ ସରିଗଲା ତୁମର ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। NRTSର ଗାଇଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ତା ତଳେ ତୁମର ଆନ୍ସର ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ତୁମେ ଅଷ୍ଟମ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଅଷ୍ଟମ ବହି ପାଇବନି, ତ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖି ଦେଇପାରିବ, ତାର ଆନ୍ସର ବି ଏଇଠି ଅଛି।
वीडियो भी मुझे कही तुम मैंने प्रैक्टिस कर तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए नेक्स्ट वीडियो रे हमें कौन देखा ना आउ गोटे चैप्टर ओके। तो प्रतिदिन तुम मैंने चैप्टर देखापी चाहूच एनआरटीएस प्रति गोटे गोटे सब्जेक्ट वाइज ताले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दियो जहाँफल वीडियो अपलोड हेले तुमको नोटिफिकेशन चलीज ठीक अच्छे। तो आज मैं ये थैंक यू।